É um texto relativamente longo, mas nós vamos acompanhando ao longo da mensagem. 本日の聖書の箇所はルカによる福音書のルカによる福音書の16章の19節から31節です。 Dá para acreditar que a gente está no... Dá para acreditar que a gente já está já no final do ano? 皆さんもう年末になりましたことを信じられますか？ Mais um pouquinho vai completar 3 anos dessa pandemia. もう少ししたらこのパンデミックが始まってもう3年になります。 Pela graça de Deus a gente está aqui. そして神様の恵みによって私たちはここにいます。 Nós temos conversado sobre essa série de reflexões sobre 私たち cristão e は agora. このテーマについて話しています。クリスチャンです。どうしましょうか？ O que significa levar o nome de cristão? クリスチャンの名前を持つっていうのはどういう意味があるのでしょう O か？ que significa ser cristão? クリスチャンであるというのは何でしょうか？ Ontem lá em casa tinha passado o pessoal do IBGE fazendo a pesquisa do censo. 昨日うちに人口調査の人たちが、通りました。家に通りました。 E para minha surpresa não perguntaram sobre se você segue alguma religião, se você não tem nenhuma. そして、びっくりしましたけど、その宗教については聞かれませんでした。 O fato é que apenas dizer-se cristão não é suficiente. ですから、ただ自分がクリスチャンだって名乗るのは十分ではありません。 E a gente vive num tempo em que as pessoas elas acreditam que se elas afirmarem algo, isso é verdade. そして悲しいことに私たちが今生きている時代というのは自分がそうだと言えばそうなると信じ Mas isso 込んで não いる é の de です。 hoje. でも今日だけではありません。 Sempre foi assim. いつでもそうでした。 As pessoas colocavam uma ideia na cabeça e acreditavam tanto que acabavam se identificando com aquilo. Isso sou eu. 何人かは自分はそうであるともう信じ込んだら、もう自分はそうなったというふうに信じていました。 E nesses quase 10 domingos que a gente está nessa série, vendo as parábolas de Jesus, nós temos percebido que ser cristão é mais do que você ter uma religião. ですから私たちはこの10週間の間このテーマについて見ていますけど、クリスチャンっていうのはただ名乗るだけのものではなくそれ以上のものです。 É mais do que isso. Certa vez perguntaram para um artesão que trabalhava com madeira como é que ele fazia para criar uma obra de arte. ある手芸人に、自分はどうやってその、木からそういう彫刻を作るのかというふうに聞かれました。 Ele falou, é simples. 簡単です。 Eu só tiro tudo que não se parece com o que eu quero criar. 私が、作りたいものから似ていないものだけを取っていくのです。 É exatamente isso que Deus faz na vida do cristão de verdade. 神様が誠のクリスチャンの人生でそうします。 Daquele que entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. 本当にイエス・キリストが道であり真理でありということを理解した人たちの人生で。 Ora colocando em situações em que lascas do caráter que faz parte de nós, que não parece com Cristo, para que seja arrancado. そしてイエス様に似ていない部分を私たちから取り除いていきます。 Ora nos convidando a dar passos de fé, de confiança nele. また私たちが信仰を持って、生きることを招いてくださっているのです。 E o que Jesus faz na vida de alguém não pode ser simplesmente respondido com sim ou não, alternativa A, B, C ou D. ですからイエス・キリストが私たちの人生でされることはただはいいいえまたオプション123というふうに答えられるわけではありません。 Para Deus, autodenominar-se cristão é algo quase sem valor. ですから神様にとって自分がクリスチャンだって名乗るのは意味がないのです。 Se isso não for traduzido na vida. それが人生で見られなかったら。 Se isso não for traduzido em atitude que corresponde ao que Cristo faria. またイエス・キリストがされるようなことを生きていなかったら。 Me assusta alguns comentários nas redes sociais sobre a saúde do jogador Pelé. 私は最近ニュースで見てみますけど、ペレの健康状態がちょっと心配です。 Eu não sei qual é o perfil religioso dessas pessoas que respondem ou que comentam. そういうニュースにコメントする人たちが
がどういう宗教を持っているか知りません E け nem ど、 estou fazendo defesa do Pelé. またペレを、守っているわけでもなく、 Mas vendo aquelas pessoas ali já quase que sepultando ele em vida pelo que ele fez. 彼がやったことをによってもう彼をもう、お墓に入れているのです。 Como se o que ele fez em relação à filha dele, não reconhecendo, não vendo a filha quando ela estava doente já no leito de morte, fosse pior do que qualquer outra coisa. それは例えば彼が自分の娘を認めなくて、この娘で、死ぬ間際までそれを認めなかったということが彼がやったことよりもっとひどい罪だというふうに言われています。 E as pessoas têm crucificado, têm assassinado reputações de outras pessoas. そのために多くの人たちは、そういう名誉を傷つけているのです。 Para uma população que se diz cristã e quase 87% se declara cristã, isso é uma atitude bem estranha ao que Jesus Cristo faria. ですから、このブラジルでは 80% の人たちがクリスチャンだというふうに言われていますけど、それは本当におかしい態度です A ね gente。não está falando de perfeição, 完璧さについては言ってません。 mas estamos falando de algo que não pode ser fabricado por esforço humano. でも人間の努力で作られることではないのです。 É maior do que qualquer coisa que o homem possa pensar em fazer, que é transformar o coração de alguém. 人間ができるよりも本当にはるかに大きく、それは人間の心を変えるというこ A とです。 gente mal dá conta da gente mesmo. 私たちは自分自身のことさえも、世話できません。 O texto de hoje nos traz mais alguns aspectos da vida cristã, do que é ser cristão. ですから今日の箇所はこのクリスチャン生活についてもう少し話します。 E essa parábola, que está em Lucas 16, se divide basicamente como uma peça de teatro. このルカによる福音書の16章の例え話はこの劇みたいに、いくつかに分かれています。 Tem duas partes e uma conclusão. 2つの、部分があって、そして結末があります。 A parábola do rico e Lázaro. それはお金持ちとラザロの、例え話です。 Na primeira cena ele fala do aqui e agora, enquanto está todo mundo vivo. そして第1場面というのはみんながまだ生きているところです。 Diz o texto, verso 19. 19節に書いてあります。 Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。 Ele se vestia de púrpura. いつも紫の衣を着ていまし Era た。 algo muito caro que só os reis usavam. それは本当にもう高価なもので、王様しか使わないような服でした。 E ele se regalava esplendidamente. Outra versão diz que ele se banqueteava todos os dias. そしてここにも書いてありますように、毎日贅沢に遊び暮らしていた。 Ele vestia a melhor roupa e banqueteava todos os dias. 最もいい服を着て、いつもごちそうを食べていまし Para た。 deixar bem claro que ele tinha dinheiro. それは彼がお金を持っているということを強調するために。 E o verso ainda nos dá uma outra informação. Diz todos os dias. ここで毎日贅沢に遊び暮らしていたと書いてあります。 Significa que ele não guardava o sábado, como a lei de Moisés ordenava. ですからモーセの律法に言われていますように、彼はこの、土曜日を守っていなかったのです。祭日を守っていなかったのです。 E de tabela, os seus servos também não podiam descansar, porque eles tinham que trabalhar todos os dias para o Senhor ter o seu banquete. またしもべたちもそのご主人さんが毎日贅沢に暮らすためには休むことができませんでした。 Em outras palavras, 他の言葉で言いますと、 ele não se importava com a lei de Deus 彼は神様の律法を無視していました。 e nem se importava com as pessoas, com seus servos. また自分のしもべたちのことも全然気にしていませんでした。 Ele só se importava consigo mesmo. 自分自身のことだけ考えていました。 Mas nessa cena ainda tem outro personagem. でもこの場面にはもう一人の登場人物がいます。 Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas e que jazia à porta daquele, do rico. 20節、ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていた。 E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. 金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。
Lázaro era um mendigo que ficava à porta do rico. ラザロはこのお金持ちの門前にいた、貧乏人です。E quero destacar que ele desejava alimentar-se das migalhas. 彼は食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思 Não っ é que てい ele た。 comia, ele desejava comer. だからといって彼が食べていたわけではなく願っていたのです。E é esse o sentido da palavra no original. Ele ansiava, desejava. É como você querer ter algo e não poder ter. ですからこの満たしたいという気持ちは自分が持っていないものを本当に心から願っているという意味です。 Você querer descansar e não poder descansar. 休みたいけど休めない。 Você querer poder dar algo melhor para o seu filho e não poder dar. 子供に最も良いものを与えたいけどそれができない。 Olha a seriedade da situação dele. これは本当に大変なことです。 Muito semelhante ao filho pródigo de Lucas 15, que desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. この、放蕩息子の例え話のように弟の方が豚の餌さえを食べたいという気持ちと同じような気持ちです。 A única atenção que ele recebia era dos cães que vinham lamber suas feridas. 彼の面倒を見ていたのはただ犬だけです。犬が彼のところに来ておできを舐めていた。 Ele tinha ajuda tão perto dele, mas nunca recebia. 彼の近くにはそれを助ける人がいたけど助けられませんでした。 Mas é interessante que a parábola descreve Lázaro não como uma pessoa amargurada amaldiçoando o rico, porque ele não dava nada. でもここで見ることができないのはラザロがだからといってもう、お金持ちの文句を言ったりお金持ちの悪口を言ったりしていたわけではありません。 Lázaro sempre em silêncio. ラザロはいつも、静かでした。 O nome dele, Lázaro, significa ajudado por Deus. ラザロという名前の意味は神様から助けられるという意味です。 Talvez você pense, puxa, mas cadê a ajuda de Deus nessa hora? でも皆さんはなぜこういう状況の中で神様は彼を助けなかったのだろうかと思います。 A ajuda de Deus não veio como nós imaginamos que deveria vir. 私たちが想像しているような助けではありませんでした。 Dois personagens completamente opostos. ここでは全く全然違う二人の登場人物。 Um no banquete, o outro na miséria. 一人は贅沢に生きて、もう一人は貧乏の中で。 Um vestido de tecidos caros, finos, e o outro aos trapos, cheio de feridas. 一人は紫の衣を着ていて、もう一人はもうボロボロの服を着ておできだらけです。 Essa é a primeira cena. これが第一場面です。 Mas tem a segunda cena. でも第二場面があります。 Já não mais aqui. でここではありません。 Ambos morrem. 二人とも死んでしまいま Mas a す。 descrição da morte deles é bem diferente. でも二人の死に方っていうのが全然違います。 Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. 22節。さて、この貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。 Lázaro morreu e foi levado para o céu. ラザロは死んで、結局天に連れて行かれました。 Essa era a expressão que eles entendiam como foi para o céu. Foi para o seio de Abraão, foi para o colo de Abraão. アブラハムの懐っていうのは天国のことを表しています。 Mas o outro também morreu. もう一人の方も死んでしまいました。 Morreu também o rico e foi sepultado. 金持ちも死んで葬られた。 Lázaro morreu e os anjos o levaram ao seio de Abraão. ラザロは死にましたが、彼は御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれ O まし rico た。 morreu e foi sepultado. 金持ちは死んで葬ら E れ não まし apenas た。 isso. それだけではなく、 No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 23節。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムがはるか彼方に見えた。しかも、その懐にラザロが見えた。 Para alguém que nunca ouviu essa parábola, e para aqueles que estavam ouvindo Jesus falar, talvez pensasse, agora o jogo virou. 多分この例え話を読んだことがない人や、またそれを聞いていた人たちは、これでやっと、ラザロはね、良かったというふうに思います。 Agora esse rico que desprezava o mendigo, que não cumpria a lei de Deus, agora ele vai ver o que vai dar. この金持ちはずっと、このラザロを無視していたので、まあその罰でしょう。
E você poderia imaginar que o rico, então, percebendo a situação dele, é, poxa, olha o que eu fiz. で、金持ちも自分がしたことに気づいては、私はなんてことをしただろうと思ったのでしょう。Realmente eu estava errado, vou pedir desculpa para Lázaro, que eu não devia ter feito o que eu fiz. ああ、私は間違っていました。ラザルに許してもらおう。 E para nossa surpresa, não é isso que ele faz. でもそうではありません。彼はそういうことをしません。 Sabe o que ele faz? 彼は何をするのでしょう。 Ele apela para suas origens, ele fala, pai Abraão. 彼は、自分の先祖のことを思い出します。そして、父アブラハム様と言われます。 Ele vai buscar lá no DNA dele o direito de ser ouvido. 彼は自分の先祖のケースを見てみて、自分が絶対に聞かれるという権利を持っていると思いました。 E por mais que ele diga, tem misericórdia de mim, porque esse era um clamor que você pode perceber nos evangelhos de pessoas em sofrimento, em pessoas desfavorecidas, aquilo foi só da boca para fora, porque o que fala em seguida desfaz essa atitude aparentemente humilde. そしてここで彼は私を憐れんでくださいと言いますけど、これは素直な気持ちではありませんでした。 Porque ele dá ordens a Abraão. ここで彼はアブラハムに命令を下します。 Ele diz, mande Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてくださいと命令します。 Ele sabia quem era Lázaro. 彼はラザロが誰であるかを知っていまし Ele た。 reconhece. 見分けることができました。 Ainda dá uma ordem para Abraão. それ以上にアブラハムに命令をします。 A soberba desse rico é impressionante. 彼の傲慢さは本当にひどいのです。 Ele estava no inferno sofrendo e sabia por quê, mas ainda dá ordens. 彼はハデスでなぜ苦しんでいるかを知っていた上でまだ命令を下します。 Ele exigia imediata providência de Abraão. アブラハムがもうすぐに何かをしてほしいと願っていました。 A vida dele estava tão escravizada pelo que ele tinha que ele não enxergava ninguém além dele. 彼は自分が持っているものによって奴隷となってしまって彼以外の人は全然目に入らなかった。 Ele estava tão ocupado consigo mesmo, com seus projetos, com o seu luxo, que ele não se dava o trabalho de olhar para o lado. 彼は自分のやりたいこと、自分のお金にも目を捉えて全然横を見ようとしませんでした。 O estudioso, Kenneth Bailey, ele fala o seguinte: ある方はこう言います。 ele, o rico, ele via Lázaro com os olhos, mas nunca com o coração. このお金持ちはラザロを目で見ていましたけど、心では見ていませんでした。 Ele não se compadecia. 彼を見て憐れみを全然持たなかったの O です。 sofrimento de Lázaro não mudava em nada o coração dele. ラザロがどれだけ苦しんだとしても、そのお金持ちの心は変わらなかったのです Ele se importava com uma coisa só: 彼は一つのことだけを気をつけてい que ま o す。 seu bem-estar fosse garantido, 自分自身が良ければよかっ que た as ので suas す。 condições fossem atendidas. 自分の、したいことが、されていたこと。 Era direito dele usufruir da riqueza? Era. 確かに自分のお金を使う権利はありました。 A Bíblia não está falando que é pecado ser rico. 聖書でもお金持ちになるというのは罪ではないと E いう nem ことを condena a riqueza. 言っていません。またお金を悪く言ってるわけではあ O りません。 problema é o amor ao dinheiro. でも問題はお金に対する愛で O す。 problema é achar que tudo se define em ter. 問題は全てはもう手に持つということに決まるだけです。 Em poder comprar. そしてそれでもっと買おう、もっと買おう。 Era o direito dele usufruir da riqueza, sim, mas não era de negar socorro para quem realmente estava necessitado. 確かに彼は自分のお金を自由に使えることができましたけど、問題は彼はそういう困っている人を助けなかったということです。 Se o rico tivesse entendido a situação crítica que ele estava, ele não teria ficado olhando e dando ordens com o queixo erguido. もしお金持ちがそのハデスで自分の状況をしっかりと分かっていたら、そうやって命令はしていなかったと思います。 E aí, numa visão bem humana,
bem carnal, né? Falando biblicamente falando, poderia pensar assim: ah, agora era do troco. Agora o Lázaro vai falar um monte para ele. ですから人間的な考えでそういう復讐したい人間の心では、ああこれからラザロは彼にいっぱい言うでしょうと思います。 Coisas que há anos estava entalado aqui na garganta de もう Lázaro. 長年喉につっかえているものを、 Ah, você quer me ajuda? Agora você vai receber o que você plantou. あああなたは助けが必要なのでしょうか。いやでもあなたは自分がずっとやってきたことを今それを借り入れるでしょ Mas novamente, o comentarista Kenneth Pereira ele fala o seguinte: う。でも、このケネチ・ベリーという方はこう言われます。 Lázaro permanece em silêncio. Não ficou pensando em retaliação, nenhuma ira para extravasar. Lázaro é um modelo de misericórdia definida por Jesus e registrada por Lucas. ラザロは、何も言いませんでした。そしてまた復讐しようということも全然せずに自分の、そういう怒りを見せようともしませんでした。ですからイエス・キリストが見せられた憐れみの模範がラザロです。そしてそれをルカが書かれました。 E diante do pedido do rico para Abraão, ele recebe uma resposta. そして、金持ちがアブラハムに命令したときに一つの答えがあります。 Ainda na cena da morte. Você recebeu riquezas, Lázaro, só os males. アブラハムは言った25節、来よ思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。 Ele não reconheceu de quem veio a bênção. 彼は誰からこの祝福が来たかということを認めませんでした。 Ele usou para si, só para si. それは自分のためだけに使ったのです。 E uma segunda coisa que Abraão diz, verso 26. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. 26節、そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。 Em outras palavras, o tempo e a oportunidade de arrependimento se encerra na morte. 他の言葉で言いますと、この悔い改めというのは死んだ時になくなってしまいます。 Não há o que fazer depois disso. もう死んでしまったらどうすることもできません。 E então ele, percebendo que a situação estava pior do que ele estava enxergando, ele insiste. ですからラザロは自分の状況がどれだけひどいかということを気づいた時にもう一回言います。 Ele lembra dos seus irmãos. 自分の兄弟を思い出します。 Verso 27. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. 27節と28節、彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。 Todos eles eram como ele. 全員彼と同じような人間でした。 Ignoravam a Deus, 神様を無視して、 ignoravam as pessoas, 人間を無視して、 fazia uso egoísta do que tinha. 自分が持っているものを自分たちだけに使い、 Ele era o centro de tudo, eles eram o centro de tudo. みんな自己中心的に生きていました。 E Abraão responde: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. 29節、しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。 Eles sabem o caminho de volta. 彼らは戻る道を知っています。 Eles sabem o que tem que ser feito. 何をするべきかをよく知っているのです。 Eles conhecem a lei e os profetas. 彼らは、この立法も預言者たちも知っています。 Eles não têm que ser informados de mais nada, não há informação que eles precisam. ですからもういろんな情報が必要ではありません。 E esse verbo ouçam-nos, ele não significa apenas você ouvir um barulho, identificar.
のこの聞くべきですっていうのは、ただそれを何かが音がしてそれを聞くっていうわけではありません。 mas ouvir com atenção, でも注意して聞いて、 considerar そしてそれについて考え e る。 tomar uma decisão. そしてそのことに対して決断を取る。 Foi essa resposta que ele recebeu. こういう答えを、この金持ちは受けました。 A mentalidade desse rico e dos seus irmãos era: viva intensamente o agora. このお金持ちとその兄弟の、生き方っていうのは、今を一生懸命生きようと。 Ame a si mesmo. 自分だけを愛せよ。 Seja feliz hoje. 今日幸せになりなさい。 Espiritualidade, Jesus, essas coisas pensa depois a gente resolve. 霊的さや宗教やまたイエス様については後で考えます。 Eu quero é curtir, quero 今 aproveitar. は楽しみたいだけです。 Mas ele chegou numa situação em que ele percebeu que as coisas a banda não tocava conforme ele achava que tinha que で tocar. も彼が気づいたのは自分の思う通りにはならないということでした。 Que a vida não funciona como ele acha que tem que funcionar. この人生は彼が思うようには歩まないということを気づきました。 E aí ele ainda rebate o que Abraão diz. でも彼はまだ続いて言います。 Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。 Abraão disse: não tem jeito. Eles já têm. Ouça. Mas Abraão diz, mas ele insiste: não é bem assim, não. Eu acho que tem uma alternativa. アブラハムは言います。もう彼らではモーセと預言者がいます。その言うことを聞くべきです。でも、お金持ちは言いいえ、父アブラハム、そうではありませんと言います。 E então a conclusão da parábola. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. 31節、アブラハムは彼に言った。もし、モーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。 Você já viu alguém ressuscitando os mortos? 皆さんは死人から蘇った人見たことありますか？ Eu não vi ainda. 私は見たことありません。 E talvez a gente pense assim: puxa, se Deus fizer um milagre dessa magnitude, eu vou acreditar no Senhor e vou começar a caminhar contigo. Não é assim. もしそういう死人の中から誰かが現れたら、私はもう神様を信じるというふうに思うかもしれませんけど、そうではありません。 Para o coração predisposto a dizer que Jesus não serve para mim, pode acontecer um milagre que for, não vai acreditar. もし誰かが、いや、イエス・キリストは私のためではないというふうにも思っているのなら、たとえ奇跡が起こっても信じないのです。 Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão. もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、彼らは全然聞き入れません。 Essa é a parábola. これが例え話です。 A gente poderia pegar dezenas de aplicações aqui. ここで多くの教えを見ることができます。 Mas para responder o que significa ser cristão, でも、クリスチャンが誰であるかということを答えるために、 creio que duas coisas têm a ver com ser cristão. 2つのことがこのクリスチャンに関わると思います。 Em primeiro lugar, que privilégio anda de mãos dadas com responsabilidade. それは特権はこの責任と共に歩んでいるということです。 Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. 大きな、権力があるとそこには大きな責任もあります。 Diz tio Ben Parker. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. ですから、もうどれだけ大きい権力があったらそれほどの責任も必要であるということです。 Sem ser curtidor de Marvel ou de frases feitas, isso é uma verdade bíblica. それは本当に聖書的な事実です。 A Bíblia não está condenando a riqueza. ですからもう一回言いますけど、この聖書ではお金持ちのことを悪く言っているわけではありませ O ん。 problema é o mau uso da riqueza.
でも、そのお金を、悪い使い方、そのお金の悪い使い方です。 A atitude que eu tenho com o que Deus colocou na minha mão. 神様が私に与えたものに対しての態度。 Quando Deus escolheu Abraão para ser pai de uma nação, Ele deu uma bênção, deu um privilégio a ele. 神様がアブラハムをこの一つの民の父となることを選んだときに、一つの大きな責任を与えました。 Gênesis 12, verso 1 e 2 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, não era Abraão ainda, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Esse era o que Deus ia fazer. Qual era a responsabilidade de Abraão? Ser tu uma bênção. 創世記の12章の1節と2節。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたは、あなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。As posses são bênção de Deus quando elas vêm de forma correta. 正しい形で儲かるお金というのは神様からの祝福です。 Mas não estamos falando apenas de coisas materiais, nós estamos falando também da bênção, do privilégio de ter recebido o Evangelho de Cristo e ser alcançado por Ele. でも私たちはこういう物質的なものだけについて言っているのではなく、神様から与えられた祝福についてです。 O privilégio de ser salvo. 救われるという特権。 Quem recebe esse privilégio, quem recebe essa bênção, tem a responsabilidade de passar à frente, de compartilhar. ですからこういう特権を受けた者はそれを分かち合う責任があります。 A gente não pode guardar só pra gente a salvação que Cristo deu. 神様から与えられた救いを私たちだけのものにしてはいけません。 Eu estou salvo, então tá bem agora. 私はもう救われたからもうそれで大丈夫。 Sim, em parte. 確かにそれはそうです。 O apóstolo Pedro ele diz isso. ペテロはそう言われます。 Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o propósito de, para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 第一ペテロの2章の9節に書いてありますように、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 Nós não temos o direito de reter o que Deus deu a nós. ですから私たちは神様から与えられたものを自分だけのものとしてはいけません。 Nós precisamos falar de Jesus. 私たちはイエス様について述べ伝えないと Nós いけませ precisamos ん。 falar da esperança que existe em Cristo Jesus. イエス・キリストにある希望について語るべき Que です。 só Ele pode oferecer, não há outro lugar algum. そしてイエス様だけがそれを与えることができる。 Mas compartilhar também o que temos. そしてまた自分が持っているものも分かち合う。 E a Bíblia nos traz isso. Salmo 112, versos 1 e 9. Ele descrevendo o homem, se a gente pode colocar assim, um homem virtuoso. そこではこの聖書にもそういう人が書いてあります。詩編の112編。 No começo e no fim desse salmo. Louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em seus mandamentos. 詩編の112編の1節。幸いのことよ、主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は。 Verso 9. Compartilha generosamente com os pobres e seus atos de justiça serão lembrados para sempre e terá influência e honra. そして9節。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。 A mulher virtuosa também carrega isso no seu currículo. そして素晴らしい女性もこういうことが書いてあります。 Provérbios 31, verso 20. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. そう、箴言の31章の20節。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。 E como igreja também,
O apóstolo Paulo fala dos filipenses. そして教会として使徒パウロも、教会に言われます。 Capítulo 4, versos 15 a 17. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. Filipe 人の手紙の4章の15節と16節。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。 Nós estamos falando de ser peso. Eu tenho que fazer. Tá bom, eu vou fazer. ですから私がここで言っているのは、それを重荷として思うことではありません。これは私がやらなければいけないというそういう重荷ではないので Mas す。 como senso de responsabilidade. でも責任として、 Sabe aquilo que você faz com seu filho? 自分が子供のためにすることを思い出してください。 Você tem um senso de responsabilidade com isso. 子供に対して責任感があります。 Você está cansado, 疲れていま mas す。 você faz. で Porque も você quer fazer. 子供のためにそうします。 Esse é o mordomo que Deus nos deu. Cuidar bem. 神様から与えられたものを本当によくするということです。 Deus chamou para abençoar. 神様は私たちを祝福するために、召されました。 Abençoe. ですから祝福してください。 Ah, pastor, mas se a gente for pensar assim, a gente não vai ter dinheiro para ajudar todo mundo. Não é isso. でも先生、そういうことしたら私たちはお金が足りませんと。 Tem そういうわ inúmeras けではありま formas de せん。 ajudar. いろんな形があるのです。 Só que o que vai dar o pontapé nisso é a atitude do seu coração. Para com a necessidade do outro. それを始めるのは自分が始めないといけないのです。相手の必要性を満たすために。 E em segundo lugar, a eternidade se define hoje. 2番目に、今日この永遠が決まるのです。 Tem uma frase no filme Gladiador que me chamou a atenção a primeira vez que assisti. ある映画を見ましたけど、それを見たときに一つの、言葉が私の耳に残りました。 Ele estava naquele momento coaching com seus soldados e então ele solta uma frase assim. 彼は自分の、支配されている兵隊たちにこう言われました。 O que vocês fazem nessa vida ecoa na eternidade. あなたたちがこの人生でされることは永遠に響くのです。 Esse rico, ele esqueceu da brevidade da vida. このお金持ちは人生がどれだけ短いかということを忘れました。 E mesmo depois da morte, ele achou que tinha um jeito de resolver o problema dele. そして死んでからもまだ自分の問題に対して何か解決ができると思い込んだのです。 Mas ele estava enganado. でも彼は間違っていました。 Ele limitou a sua vida a desfrutar o hoje. 彼はそ Só の isso. 自分の人生を、その時だけ生きようとしたのです。 Ele ignorou o básico. 彼は最も土台的なことを忘れました。 Eclesiastes capítulo 12. 伝道者の書の12章では、 Escrito por um homem que gastou a vida dele, jogou a vida dele fora. E na sua velhice ele percebe. その伝道者の書を書いた人も、その自分の人生をもう自分勝手に生きて、年を取った時に彼は気づきます。 De tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo, a conclusão é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. 伝道者の書の12章の13節と14節。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善である。 Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. 神は善であり、悪であり、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだ。 Sabe aquela parte do bar do sofá que eu não gosto de limpar? 皆さん、掃除をしたくないソファーの下を思い出してください。
A hora que você menos esperar, vai bater aquele vento e vai trazer tudo para fora. 自分が待っていない時に風が吹いて、その下にある埃が全部出てくるのです。Dia também vai bater o vento いつかも風が吹い e て、 vai trazer tudo para fora. あなたの人生の悪いもの全部を取り出します。 O que é que vai ser exposto? ですから何が見せられるのでしょうか。 Alguém que ouviu Deus e obedeceu? 神様の声を聞いて従った人でしょうか。 Ou alguém que fez de conta que Deus não existia e tocou a vida como quis? それとも神様が いないというふうに無視して生きたのでしょうか。 O cristão ele entende, a vida passa rápido. クリスチャンは理解しているのは、この人生はあっという間だということです。 Jesus advertiu duramente os que ouviam. Jesus não era só assim amor. Jesus também dava umas na canela para as pessoas. イエス・キリストは彼を聞いている人たちにきつく言いました。 Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder ou causar danos a si mesmo. ルカの9章の25節、人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。 Ser cristão é viver consciente. A vida acaba. ですからクリスチャンとして生きるというのは、いつかはこの人生が終わるというこ O とです。 tempo não anda para trás. 時間は後戻りはしません。 O tempo é hoje. 今がその時です。 O momento é agora. 今こそチャンスです。 Quantas pessoas durante essa pandemia estavam bem de saúde e de um momento para outro partiram? このパンデミックの中で元気だった人があっという間にどれだけ亡くなったのでしょうか。 Como diz a Marilena, quando Deus chamar a senha, como é que vai ficar? マリレナ姉妹が言われましたように、神様が読んだ時にはどうなるのでしょうか。 Senha 23. Sou eu. 神様に今日呼ばれたら Agora já foi. もう遅いのです。 Por isso, se Deus nos preserva ainda hoje, hoje é o tempo de rever a vida. ですから今日神様が命を与えてくださっているのなら、今日人生を振り返る時です。 Não existe segunda chance depois da morte. その次の機会というのは死んでからはないのです。 Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o aguardam para a salvação. ヘブル人の手紙の9章の27節と28節。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。 Eu fiz 46 anos. 私は今年46歳になりました。 Tem gente que falou assim, novinho. ああ、まだ若いですと何人かは言われましたが、いや、確かに私は28歳の気持ちです。 Mas já não tem mais 28. でももう28歳ではあ O りま tempo せん。 passou. もう時が過ぎたの Meu です。 vigor não é o mesmo. 私にはもう気力がそん As なにないので oportunidades não são as mesmas. また機会も同じではありま Eu せん。 tenho pouca flecha para atirar. もう放つ矢はあんまりないので Não す。 posso sair atirando para qualquer lado para ver o que vai dar certo. ですからもうどうでもいいように放つことはできません。 Você tem poucas flechas. 皆様もそうなので E す。 não tem a ver com a idade. そしてそれは年齢に関係はありませ Tem a ん。 ver com o tempo que Deus deu para cada um. 神様が一人一人に与えられた時なのです。 Você está pronto para a eternidade. 皆様は永遠の準備ができているのでしょうか。 E se você acha que vai contar com seus méritos, esquece. Esse rico percebeu isso. もし皆様が自分の得たものに頼れると思ったらそうではありません。お金持ちもそうでした。 Essa parábola é uma parábola triste, この例え話は本当に悲しいのです。 mas muito direta. でも直接語ってくれます。 Triste porque esse rico não percebeu o tempo da visitação de Deus, a oportunidade. 悲しいというのはお金持ちがこの自分の時を見分けることができなかったからです。 Não deixe passar esta oportunidade hoje. ですから今日の機会を逃さないでください。
Eu quero estar pronto para o Senhor todos os dias. 私は毎日神様のために準備していたいのです。Nesse sentido, ser cristão significa levar a sério a brevidade da vida. ですから、そういう面でクリスチャンとしては、私たちはこの人生があっという間だということを理解しなければいけません。A urgência de ouvir a Deus e dar atenção ao que Ele diz. 神様が言っていることをすぐに聞くべき。 Gostaria de encerrar então com o último verso. では、最後にこの箇所を読んで終わりたいと思います。 Hoje, se ouvir a voz do Espírito, não endureçam o coração como os antigos israelitas. この詩編の95編の7節と、8節だけね。7節と8節。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その見ての羊である。今日、もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、荒野のマサベの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。Eu não sei se eu vou viver até os 90. 私は90歳まで生きれるかどうかは知りません。 Não sei se verei meus netos. また、孫を見るかどうかも知りません。 Mas eu quero estar pronto. でも、私は主のために準備ができていたいのです。 Você está pronto? 皆様はどうでしょうか。 Jesus já é Senhor de sua vida? もうイエス・キリストは皆様の人生の主でありますか。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Pai, quero te agradecer. 主よ、本当に感謝します。 Que Jesus Cristo selou a vida daqueles que nele creram como caminho, que creram nele como o único remédio dos 主 seus は corações. イエス・キリストは本当にイエス・キリストを自分の救い主、自分の真理であるということを受け入れた人たちを受け入れてくれました。 Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor dá oportunidade ainda hoje 今日まだ私たちに機会を与えてくださって本当に感謝しま para す。 quem ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e ま Salvador だ da sua vida. イエス・キリストを自分の主、自分の救い主として受け入れていない人たち。 Não pelo medo de ficar de fora do céu, それは天国から逃れる恐れではなく、 mas porque reconhece em Cristo o caminho para a vida. でもイエス・キリストだけが永遠の命の道であるということを認めているからです。 Te agradecemos a Deus porque o Senhor nos faz ir além do que a religião pode nos levar. 主よ、主は私たちが宗教以上な道を歩むことを許してくださることを感謝します。 Ajuda-nos, ó Deus, a termos consciência, Pai, do privilégio e da responsabilidade que carregamos. ですから私たちが本当にその特権とそれと同時にその責任をも理解することができますようにと助けてください。 Também da brevidade da vida e da urgência de nos achegarmos ao Senhor. また人生がどれだけ短いか、また私たちが神様に近づくべきかということを理解させてください。 É no nome de Cristo que oramos. イエス・キリストの皆によってお